ये नहीं ये राजा कहूची कौन गोटे नारी अच्छी मिछ कथा कहूची को राज्य आसे अरे ये तो मिछुर डाकू नहीं बंद करो डगर मान को कहले बंदी करो आज्ञा घोड़ा शाल रहने राजा बंदी कला ये सही दिन ठू राजा बंदी घर है आज्ञा यही परिक्रमे क्रमे 5 मास गला ये जो नारी रगर भगत पड़ुछि बना दैव जोगे राजा गला रही गोटे चिट्ठाऊ लेखिले बंदी शाल राज गोटे चिट्ठाऊ लेखिले हाथरे पठाइबी बोली भाविले अरे चिट्ठाऊ देवे राजा लेखन्ति वर्ण ये धनो डामरा काऊ कुकोड़ा की देले पूर्ण आरे काऊ वर चिट्ठी निये मोहर देई देबु देबे नारी पाखेरे अच्छा मा डामरा काऊ चिट्ठी धरी न गला ए मथि अगणा रे जाई राबकु देला सेदिन काऊ रविवार देखी नयना कहूची टिके सुनलो आजा नयन चंचल रे गला डामरा काऊ पासरे पहुंचला जिते बेले चाउल गंडे देते कहले कि शुभ भारता आनी छुरे तू नयना कहला रे सखी माने से काउटा कौन पाई बोबौची गोटे काम कर भोक हबनी तंडुल गंडे नियो मा चाउल गंडिए कौन कले सच मिछ सत हाँ मा 3 भाग करिए चाउल थिला से चाउल कोउटा को खाउची कहला देखिले खेले कौन खाइला सी आज्ञा चिट्टा गोटा को पुणी तले पकाइन मिछ हाँ मिछटा को खाईदेला ताक जे बहन मिछ चाउलटा खाइदे जेतले मिछटा को खाई देछि नयना विचार कला ये राजा को भल पाउछ हाँ हेले आको मारी देले मूल मारले जीव सारी यदि आको मूल मारिले जीवश्वरी देवंको संगे किपा कल आज्ञा से दिन सुमना दासी को नयना नेला अरे सुमना दासी को बेगे डाकी न देला सुमना दासी पलाई न गला खुलना पाखे जाई न हाजर हेला बोइले खुलना आगो नानी डाकुटी आसब फुलना बोली डाकुन छंदी फुलना ए सब न जानिला भाई नयना पासरे मिली गला सेही नयना जते बेले हिला हाजर फुलना गोटिए करिला विचार आर गर्भ मास 5 मास होइछि विश्व देई ताहाकू मारी देवी जेठी नयना कइला तोचारी काम करिछु ये छुआटा तू कोठु आनिछु कोडु तो हलो मो रजा तो पळेइले येरा बेसिया कर्म करछि नै हेलो तू करू हेले मा खुलना कोन करूछि कांदुछि कहला नानी मो पाप कर्म किछि करिनी मोर स्वामी मते गर्भरे संतान देई जाइछ जेते कहले मध्य नयन आउ से कथा को कोन कला नाही करूछि कहला तो जदि मो स्वामी तते छुआ देकरी जाइछन्ती ताहेले मु कहवा कर्म करिवु कहला निश्चित नानी तू जदि जहा कहबो मो ताहा करि कोन कला मा दैव जोगरे पुणी नयना कहूची शुण लो फुलना एबे बोली न देउछि से दिन नयना की बेगे चली गला कुंभार घर राई प्रवेश होइला कुंभार ना कुएबे डाकी देला नानी पढ़िला जे हांडी बेगे पकाइला पुणी ए मा 60 नौटी पानी हांडी रे नबा से खुलना लो बेगे पलाई दीबो
ହଉ ବାପା ଶୁଣ ପୁରାଣ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଲାଣି ତମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲେ ଆଉ ପୁରାଣଟାକୁ ମନ ଯିବନି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଦହି ବଜଗରେ ଏବେ ନୟନା କହୁଛି 60 ନଉଟି ପାଣି ହାଣ୍ଡି ଧରିବଟି ସେଦିନ ଯେ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଆଣିବେ ଦେଲେ କେତେ କୋଟିଏ ଲୋକ ଆଣିଥିଲେ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଟେକି ଆଣିଥିଲେ ନା ମାତ୍ର ସେଦିନ ନୟନା କରିଲା ବିଚାର ୟାକୁ ଏବେ କେମିତି ଟେକିବ ଏଥର କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି କଣ କରିବି ମା ଖୁଲଣା କଣ କରୁଛି ଝିଅ ସିଏ ପିଲାଦିନୁ ସେବକ ମଙ୍ଗଳାର ମାଙ୍କୁ ସେବା କରି ରହିଛି ଯଦି ବଡ ଅଳୁ ସେବା କରିଥାନ୍ତା ମା ସେ ଟେକି ପାରତାନି ପିଲାଦିନୁ ମା ଜନ୍ମ ଗର୍ଭରେ ଥାଇ କରି ଫୁଲଣା ସେବା କରୁଥିଲା ତେଣୁକରି ମଙ୍ଗଳା ଜନନୀ ମୋର ଶୁଣ ଉତାର ଗो ମାତ ଶୁଣ ଉତାର କାଳରେ ପ୍ରାଣ ମୋତେ ନେଲୁ ମାତର জগতর যে ভেলা গো মা জগত রে ভেলা মনাথ ডাকুଅଛି সর্বমঙ্গলা ଅନାଥକୁ ଦୟା ଦେବେ ତୁ କରିପାରୁ ଏବେ ଦୁଷ୍ଟର ପଡ଼ିଛି ମା ସଙ୍କଟ ଧାରୁ ଆରେ ସେଦିନ ମଙ୍ଗଳ ସବୁ ଜାଣିଦେଲା ଦୈବ ରୋଗେ ମଙ୍ଗଳା ଚଳିଲା ଅଷ୍ଟବେତାଳ ପୁରେ ପଠାଇ ଦେଲା ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ବାପ ଆଣିବ ଯାଇ ଏ ମା ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଧରିଲେ ବେତାଳ ମଠ ଏବେ ମଝିରେ ଖୁଲଣା ଯାଇବ ଜନନୀ ହେଲେ ମଝିରେ ଖୁଲଣା एमा पानी आनिला बेला को कहला तू केंदी पानी आनिलु हेले अष्टबेताल अछंती चारिपटे मझिरे अछि खुल मा नयना कोन देखुछि कि ताकू तो दुसुनी से तो अन्य माने सब भेरी अछंती ए हांडीर लेखा सरीला कहला हेले आउथरे जदी हांडीटा आनी देलु एबे आउथरे परीक्षा करबी कोन मा 60 भरण ढिंकी लो पकाई देला ये 60 मोहन ढिंकी गो पकाई देला 70 मोहन ढिंकी गो पकाई देला 60 भरण धन दाई बेलीला मा धन रे मध्य पारंग ना होइला रानी एतो जिति न पारिला लो नयना देबु अड़कला सेदिन नयना विचार करिला अच्छा पहिला की गुड़िया दानी छुटंत्र भला की जादू आनी तो आलोक भौली आज निश्चय तो ते मारी देबी कोणी ओरा किए रक्षा करी जगतरे तोर हां निश्चय आज तो ते करबी सहार
ଏ ମା ଆଗ ଧାନ କୁଟିଲା ମଧ୍ୟ କହିଲା ତୁ ଗୁଣିଆ ଜାଣିଛୁ ନହେଲେ କେମିତି ଏ ଢିଙ୍କିଟା କୁଟି ଦେଲୁ 70-80 ଜଣ ଆଣିଥିଲେ ଢିଙ୍କିଟାକୁ ତୁ ଜଣେ କିନ୍ତୁ କୁଟି ଦେଲୁ ନାଇଁ କି ଏ ମା ସେ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗଲା ରହି କଣ କଲା କହିଲା ଯଦି ତୁ ନ ଜାଣିଛୁ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ବହି ଆହା ଆଉ ଥରେ କଣ କରିବ ମା କଣ କଲା ମା ଖଣ୍ଡା ଦାଡେ ଚଲାଇଲା ଲୋ ତାକୁ ନେଇନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଲା ତା ପଇଁରେ ପୁରୁଣା କହିଲା ଯଦି ଏ ଖଣ୍ଡାରେ ଚାଲିବୁ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଲଗା ତ ସୁନ୍ଦର ଯଦି ଖଣ୍ଡାରେ ଲାଗିଲା ଗୁଣିଆ ଯା ନହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁ ସତୀ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡା ଦାଡରେ ଚଲଉଛନ୍ତି ଆରେ ମଙ୍ଗଳା ଜନନୀ ହାତରେ ତାକୁ ଦେଲେ ଟେକିଣ ଧରିଦେଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୋପରି ପାଦ ଯାଇଣ ତୁ ତ ଢୋଲ ବାଡେଇ ଥାନ୍ଦ ତାଳ କିଏ ବଜା ତାରେ ଆରେ ହନ୍ଦ ଢୋଲ ବାଡେଇ ଯାଉଛ ତାଳ କିଏ ବଜେ ତାଳ ବଜାମ ଆଗ ସେଦିନ ଯେ ଫୁଟି ଗଲାଣି ଫୁଲ ହାତ ଉପରା ଫୁଲ ନା ଚାଲୁଛି ପତର ଭାରା ଏଇନ ଥର ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବାରି ହେଇଗଲା ନା ନା ନାଇଁ ସିଏ ବଚି ବାପା କାହିଁ ତାକୁ କରୁଛ ହେଲେ ମା ଖଣ୍ଡା ଦାଡରୁ ମଧ୍ୟ ବାରି ହେଲା ଆଉ କଣ କରୁଛି ନା ସାତ ଶଗଡ଼ ଗୋ ସୂତା ଦେ ସ୍ୱର୍ଗ ପରେ ଖଣ୍ଡିଲା ଏ ସୂତାରେ ଚାଲ ନୟ ନାରାୟଣୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଦୈବ ଦେଇଛି ଜନ୍ମ ଲୋରିତି ପରେ ବିଚାର ମା କୋଳେ ଜନ୍ମ ଝିଅର ଲେଖା ମାଇ ପଥର ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଖୁଲଣା କର ଯୋଡି ଦେଲା ଏ ଯୋଉ ସୂତା ଉପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି କହିଲା ଭଉଣୀ ତୋର ଆହୁରି ମନ ଅଣ୍ଟୁନି କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲୁଣି କେମିତି ମତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ବିଚାର କଲା ତତେ ମାରିଲା ପଣ୍ଡ ଭାଇ ମତେ ମାରିବିଲ ମାରିବାଟା ତତେ ମାରିବି ହେଲେ ତାକୁ ମା ଆରେ ବାପା ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ କି ବନ୍ତ ହନୁମନ୍ତ ରଖୁଛି ରେ ବାପା ଆର ମୁଣ୍ଡି ଖରାପ ହେଇନା ହନୁମନ୍ତ ରଖି ଓ ମୁଣ୍ଡ କି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ସେଇଟା ହେଲେ ନୟନା କହିଲା ଯଦି ଏତିକିରେ ପାରଙ୍ଗନା ହେଲୁ ସେଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି କଣ ହରେ ଛେଳି ଜଗାଇଲା ନେଇ ଏବେ ନୟନା ବଳା ମୋର ମଣି ଛେଳି ପନକୁ ବେଗେ ଚରିବ ବାଳା मते क्षमा करी भगो काटिची बही मां करती कहिले गो लागिब तिनी दिन झटती ए मास्टर जेतबले सब कर्म सरीगला बनस्थ को
ঘুর দেলা ଖାଲି ଜଗିବା ପାଇଁ କହିଲା ଏ ଛେଳି ଜଗିବା ବାହାନାରେ ହଁ